हेलो एवरीवन वेलकम टू ओडिशा गुरुकुल। नेक्स्ट जो माने हमर आगामी दिन रे एआरआई बा अमीन रे जॉइन होय पई जाउचंती बा जो माने भी एआरआई बा अमीन रे अछंती ऑलरेडी सर्विस रे सेमान को पई गोटे गुड न्यूज आछि। गुड न्यूज ता कोन जानिबा तो वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व हम कहि रखिबी आपण माने वीडियो बहुत मात्रा रे देखुचंती बहुत मात्रा रे पसंद करूचंती किंतु सेतिकी मात्रा रे आपण सब्सक्राइब करूनांती तो गोटे रिक्वेस्ट रहिबो आपण माने अधिक रो अधिक मात्रा सब्सक्राइब करंतु जोति पई कि मते मोटिवेट लागिवो अधिक रो अधिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मु आनिया पई आ आपण मानकर प्रिपरेशन किछि हेल्प करिया पई। ठीक अछि चलो स्टार्ट करिया। तो समस्त जानिचंती गतकाली हमरो जोटा कैबिनेट मीटिंग चलतिला सेतरे गोटे अमेंडमेंट पास हिच को अमेंडमेंट देखु ना ओडिशा डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू सर्विस जो रूल जोटा 1983 थिला सेटा को अमेंडमेंट करा हिची अमेंड करा हिची सेटा को दीर्घ दीर्घ 43 वर्ष पर अमेंड करा हिची कोन अछि हेतरे ना विथ ए व्यू टू स्ट्रीमलाइन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क इन द लाइट ऑफ evolving job responsibility, the need for greater administrative convenience, and to boost career progression for grassroots revenue personnel. The state cabinet chaired by the Honorable Chief Minister has approved amendment to the Odisha District Revenue Service Method जोटा रही रूल 1983 माने जोटा ओडिशा डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू सर्विस रूल 1983 थिला सेटा को अमेंडमेंट कराई छि एबे सेटा कोन को आजिवो विल बी कॉल्ड द ओडिशा डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू सर्विस अमेंडमेंट रूल 2026 माने दीर्घ 43 वर्ष पर गोटे चेंज हिची माने रूल टा सेटा को अमेंडमेंट करा हिची एबे को आजिवो ओडिशा डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू सर्विस अमेंडमेंट रूल 2026। तो आ माध्यम रे काहे कि कहली जे गोटे गुड न्यूज अछि केमिति गुड न्यूज अछि देखंतु। The amendment establishes two new intermediate cadre within district revenue services structure, that is assistant revenue inspector level 2 and omino level 2 दुईटा नुआ आपण मनकर पोस्ट क्रिएट हिची से पोस्टटा केमिति का ना प्योरली प्रमोशनल पोस्ट एटा को आपण माने माने रिक्रूटमेंट माध्यम रे जे फिलअप होबो सेमति नै से लेखा हिची नॉट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल टेक्स प्लेस किछि रिक्रूटमेंट आ पई होबो एरा होची प्रमोशनल पोस्ट जो माने एआरआई बा अमीन रे जॉइन करिवे से माने को प्रमोशन दिया जिवो जे लेवल 2 को तार पोस्ट क्रिएट कराई छि लेवल 2 को से माने प्रमोट पाइबे। आगुर कोन होतला केवल इंक्रीमेंट पाउतले इंक्रीमेंट देई कि से माने आरआई को प्रमोट होतले एबे आरआई को जतले प्रमोशन पाइबे ता मझिरे आ गुटे प्रमोशन पाइ सरतिबे दैट इज लेवल 2। ठीक अछि तार क्राइटेरिया कोन लेवल 2 केमति जिवे ना completing a minimum 3 years of service माने आपनकर बेस कैडर रे मिनिमम 3 वर्ष आपन मनकर जदी कंप्लीट करू जंती तापर से माने हे जिवे लेवल 2 के सामने प्रमोट पाई जिवे। तो लेवल 2 प्रमोट पाइला परे आरआई को केमती प्रमोट पाइबे आरआई को प्रमोशन केमती हेबे से माने तार क्राइटेरिया देखंतु ना अछि कंप्लीट एटलीस्ट 3 years of continuous service in the level 2 कैडर 3 वर्ष लेवल 2 कैडर रे आपन को रोया पई पड़ियो और कंप्लीट रे कंबाइंड ऑफ टोटल 6 year सर्विस अक्रॉस बोथ लेवल्स माने बेस कैडर एंड लेवल 2 रे जदी 6 वर्ष रहिबे एका कथा से लिखा हिजी मोटा मोटी भाबरे नुआ आपन माने जॉइन करिवे बेस कैडर रे सेटु 3 वर्ष परे आपन माने लेवल 2 को जिवे लेवल 2 गला परे पुनी 3 वर्ष रहिबे 3 वर्ष परे आपन माने आरआई को प्रमोट हि जिवे। ठीक अछि तो एटा गोटे बहुत माने गोटे मोटिवेशन भावे नहीं पारे जो मैंने प्रिपेरेसन करूँगी 2023 2025 आरआई एग्जाम तो सरी जाइए किसी कर ना आगु को आहरी पोस्ट बाहर तो जो मैंने एग्जाम रे आरआई पोस्ट न पाइबे तो मन दुख करेंगे आपन प्रमोशन आ गए मिल जाव 3 वर्ष पर जदि आरआई अमीन पाँच प्रमोशन गोटे लेवल 2 को पाइबे पुणी लेवल 2 3 वर्ष रहा आरआई को प्रमोशन पाइबे। ठीक अच्छे तो यहाँ ओडियाटा सेमती अच्छी आ गोटे कथा है आगर गोटे वीडियो मु कही जो मैंने आमर आरआई 2023 रे एबे चली रिक्रुटमेंट प्रोसेस तार तो एडमिट कार्ड आस जाइए डीवी तो मु कही जे जो मैंने बहुत पिला चाहूँ नॉट इंटरेस्टेड ऑप्शन आसू कहीं 3 वर्ष हो गला बहुत पोस्ट एमती बेकार चल जीवो बहुत पिला जॉब पाई सारे तो सहीटा को करने मुझे मो टेलीग्राम चैनल जॉइन हो डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी तो सही गोटे फॉर्मेट मुझे मेल फॉर्मेटा सहीटा को आपण मैंने कौन करेंगे ना कॉपी करके पेस्ट करिए मेल रे
ସେଟାକୁ OSSC ତାର ମେଲ୍ ଆଇଡି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। OSSC କୁ ସେଣ୍ଡ କଲେ ସେମାନେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଯଦି ସେଣ୍ଡ କରିବେ ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବେ କ'ଣ ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅପସନ୍ଟାକୁ ଦେବେ। ତ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମେଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ଆମର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଅଛି, ଯାଇକି ସେଠି ଜଏନ୍ ହେଇକି ସେଟାକୁ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ମେଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଆମର ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା ଯେଉଁଟା ସେକ୍ରେଟାରୀରୁ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଲେଟର୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା, ଯେ ସ୍ଲାଇଡିଂ ମେକାନିଜିମ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ଆସୁ ବୋଲି, ବା ରିଜର୍ଭେସନ୍, ପୋଷ୍ଟ ରିଜର୍ଭେସନ୍, ବା ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ନା ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍। ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁଟା କାଲି ଥିଲା, ମେନସନ୍ ଥିଲା, ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଲେଟର୍ରେ, ସେଟା ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଯେ ସେଟା ଲେଟର୍ କରାଯାଇଛି ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ, କେମିତି ସେଟା ଲାଗୁ ହେବ। ତ ସେଟା ଅରିଜିନାଲ୍ ମାନେ ଜେନ୍ୟୁନ୍ କି ନୁହେଁ ସେଟା ତ ଜଣା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି କରିନି। ତ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ସୋର୍ସରୁ ଯଦି ମିଳିବ କିଛି ତା ଉପରେ ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ କିଛି ମିଳିବ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଜଣେଇବି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ AI ଯୁଗରେ କେତେ ଫେକ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ଚାଲୁଛି। କାହିଁକିନା ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଥିଲା, ବହୁତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମର ଶିଶୁ ବାଟିକା ଯେଉଁଟା ନିଯୁକ୍ତି ଅଛି, ସେଥିରେ 7,000 ସମଥିଙ୍ଗ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ତାପର ସମୟରେ INPR ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପୁରା ଲେଖିକି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲା ଯେ ସେମିତି କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ଆମର ବାହାର କରାଯାଇନି, ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଫେକ୍। ତ ସେମିତି ବହୁତ ଫେକ୍ ଜିନିଷ ବୁଲୁଛି। ତ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କିଛି ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ସୋର୍ସରୁ ମିଳିନି ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତା ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁନି। ଆଉ ଯଦି ବି ସେଟା ମାନେ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଜିନିଷ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ତ ଆମର ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆସିବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମେଲ୍ କରନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ଜଣେଇ ପାରିବେ, ଦାବିପତ୍ର ଦେଇକି ଜଣେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ତା ଉପରେ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ ରହିଛି କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏଣ୍ଡ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତିକା ଯେଉଁମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଏନ୍ କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଖବର। ଏଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ସେମାନେ ଏଇଠୁ କିଛି ମୋଟିଭେସନ୍ ନେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଲାଗିବ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।